ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମର କଂସ ବଦଳରେ କଂସ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। সেনাধ্যক্ষ হংসদুল্লাজি মৃত্যুবরণ করেছে কৃষ্ণ বলরাম। মহামন্ত্রী মহারাজে যাও, মহামন্ত্রী নিজে যুদ্ধ করো কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে। মহারাজ আপনার দেশক্রমে ছুটি দিবি সেই রঙ্গনের মধ্যে অধিবাক কৃষ্ণ বলরাম। আশা কৃষ্ণ আশা বলরাম রহিলা নয় মহামন্ত্রী সক্রানিত মথুরা রাজ্যরে করে বড়ে কৌশলে কারিবি নিধন সারিত তর বাড়িরে রক্ত প্লাবিত বৈতরণী মথুরা রাজ্যরে।
ତମର ହୋଇଯାଏ ଶିଥିଳ। ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆଦେଶ ଅଛି ପ୍ରିୟ କଂସାସୁରର କଳି ବଳି କୌଶଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିବ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ରାଜିତ ଅଶୋକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। हे बड़क बिहारी मिश्र क्षमा कर मते ये अधमनि कंचन महामंत्री सत्राजित। हे महामंत्री तुम्हें सेमानंकु हत्या करिबा परिवर्ते तांको चरण तले शरण बसुछ। हाँ महाराज किंतु कहेगी ना मने अच्छी कंसासुर पितामह अग्रसेन मातामह दासी कन्या तार गर्भरु जात महामंत्री सत्राजित मथुरा राज्य तू गोटाए चारज संतान कहीं हिंदू मती राक्षस विद्य जन्म अटूबीर कंसासुर धिक्कार करुछि एई महामंत्री सत्राजित से दिन प्रतिज्ञा करिछि एही महामंत्री सत्राजित जेतेबेले पिताଙ୍କୁ ମାର ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଶୟ କରିଥିଲା ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ରାଜିତ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପିତ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହିଗଲା ଏହି ସତ୍ରାଜିତ। ଗଟେ ପରେ ଗଟେ ଷଡ଼ପୁତ୍ର କରିଲୁ ନିଧନ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ। ସେଇଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ଭକ୍ତି ମୋର ହେ ଭ୍ରାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନୁ କେହି। ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ରାଜିତ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ निधन करने प्रतिज्ञा यही सत्राजित। किंतु महामंत्री महाराज से तुम्हारा निर्देश थिला मोर निर्देश चलाई चक्रांत गोटे चक्रांत करी महामंत्री सत्राजित तोते मारिबार चक्रांत कला महामंत्री सत्राजित। जन्म नहीं अछंती नंद राजा कुहे से देवादेव पुत्र अटंती कृष्ण बलराम जन्म नहीं शंख चक्र गदा पद्मधरी निधन करिवे मध्य कंसासुर। एबे मध्य समय जीवन सासुर जदि पद तले हरि क्षमा जाहि बंती दिवहि मथुरा कटक अरे पंचहवा मृत्यु दबावीर कंसासुर। महामंत्री ताहले हेइता तोर घर असल परिचय असार परिचय एइथिपाई ताहले प्रत्येक कार्य तू କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ କଂସକୁ। जानी शुणी करी थाए मुई मो बिनु अन्य गति नहीं। ताहले सौर महामंत्री पछा घुंचा नहीं वीरर जातके नमरे से केबे वरण आतंके धीरू का पुरुष दुर्बल तुहि महामंत्री विश्वासघातक आत्मद्रोही देशद्रोही राजद्रोही महामंत्री तुहि तोते आज देख
ଦେଖିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୋ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମତେ ଆଜି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ କହୁଛି। ଚାଲିଯିବି ବହି। ତଥାପି ବଲବଲେ କହିଯାଏ ନିରକଂସାସୁର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଥର ପଶିବୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମେ, ବଞ୍ଚିଯିବ ଏହି ଗୋପପୁର, ବଞ୍ଚିଯିବ ମଥୁରା କଟକ। ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଅର୍ଥ କଂସାସୁର। ଆପଣ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଚାଲିଯାଅ। हे মথুরাপুরবাসী, আমার বৃদ্ধ বনিতা, এই মহামন্ত্রী বুদ্ধির পরি ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା କଲା କଂସ। এই ପରର ବୁଦ୍ଧିର ପରି ନିଜର ଭଗ୍ନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି କଂସ। এই ପରର ବୁଦ୍ଧିର ପରି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ମଥୁରାପୁରବାସୀଙ୍କୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। এই কংস, হে মথুরাপুরবাসী, ତୁମମାନଙ୍କୁ କଂସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। এই କଂସ ଭଳି ତୁମେ କେବେ ପରର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପିତା ମାତା ଭାଇ ଭଗ୍ନୀକୁ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଯାତନା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଏ କଂସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଜି କଂସ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁର ଅବତାର ଘେନି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ ଯଦି କଂସାସୁରକୁ, ଏ ସତର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଏ କଂସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କୃଷ୍ଣର ସହିତ। କୃଷ୍ଣ 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 ଯାହା ବି
भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत 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 महाभारत। ଦୟାକରି ସମସ୍ତ